ягон духтара ка нағз мебина айдумуш ҳамита наблюдат када дав када хулоса я ҷода миха случайно встреча меғалтан. Салом алейкум алима, салом алейкум. Бовар кунен накунен ма ҳачқа бугум. Агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео будагӣ дароен ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр айхели приложениҳо ва ваё дуруғанд ва ёро мошиннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроен ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтона менависед. валютатона интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигар. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран. Салом алейкум. ба хотири ёру биродарое ки зарре бо шумо хотири ва ёро хирсан кунем. як биродари ғариб мебиёи хай ғарибида кор мекуна 1 сол ним сол. ягон духтарака нағз мебина айдумуш ҳамита наблюдат када дав када хулоса я ҷода миха случайно встреча меғалтан. Салом алейкум алима, салом алейкум. бовар кунен накунен ма ҳачқа бугум ма лично шахсан шуморо дӯст медорам. духтарак мефаҳму шумоя мефаҳму. ман мера чанд вақт заметка кардам ки шумо хафои ма медавен. хай ҳеҷ гап неста. мо ризо. دیگه مردک ای خرسندیشون نمیدونه چیکار کنه. گفتم معلمه بیا ягон ресторан равем хая шинем که خیا که ما با ورزام رسیدم действительно ما دوست میدارم شما یا رستوران یک پیاله چای کنیم. معلمه که دخترک ریزا میشن میرن رستوران افسیانت فایرو میکنه. دخترک منیو رو میگیره همه خیل اوقات زکاس میکنه همه آورده‌سیان خورده این مردک همه خیلی نگاه میکنه میگه این قدر فیگور خوشرو داره فیگور نژنی داشته باشه این چی با این قدر بسیار خورده باشه یا پرسان شم که چی با این قدر بسیار میخواد میبخشین گفته معلم خطونی خیلی آدم خرابه فیگورتون نژنی این قدر اوقات چخه شما این قدر اوقات بسیار میخورین گفته میبخشی صابر جان وقتی من میسیش نشیدم هم خیلی بسیار میخورم اوقات